वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सेहत बड़ी चीज है और इस्लाम ने सेहत का बड़ा ख्याल रखने का हुक्म दिया। इसीलिए आप देखें, अल्लाह अकबर, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको ताकीद फरमाई कि बीमार पड़ो तो अपनी बीमारी का इलाज कराओ। इसलिए कि अगर कोई शख्स बीमार पड़े और वो जानबूझकर बिला उज़्र शरई अपना इलाज न कराए और वो मर जाए तो वो गुनहगार होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी पैदा की है तो अल्लाह ताला ने दवा भी पैदा की है, दवा में अल्लाह ने शिफा भी पैदा फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सेहत की कितनी अहमियत है इस्लाम में कि अल्लाह अकबर, जब हम वुज़ू बनाने के लिए बैठते हैं, जब हम वुज़ू करने के लिए बैठते हैं तो कुरान कहता है चेहरा धो, हाथ धो, सर का मसा करो और पैर धो। कुरान सिर्फ 4 अरकान बयान करता है, लेकिन जब हम वुज़ू करते हैं सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक तो हम डायरेक्ट चेहरा नहीं धोते, क्योंकि हमारे नबी ने डायरेक्ट चेहरा नहीं धोया। हालांकि कुरान कहता है वुज़ू क्या है, चेहरा धोने का नाम, वुज़ू क्या है, हाथ धोने का नाम, वुज़ू क्या है, सर का मसा करने का नाम, वुज़ू क्या है, पैर धोने का नाम। लेकिन मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है वो डायरेक्ट चेहरा नहीं धोया, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम वुज़ू से पहले हाथ धोते थे और हाथ धोने के बाद फिर कुल्ली करते थे, फिर कुल्ली करने के बाद नाक में पानी चढ़ाते थे और उसके बाद फिर ये 3 काम अंजाम करने देने के बाद कुरान जिसको पहला नंबर देता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको चौथे नंबर पे धुला करते थे। उसकी वजह क्या है? ये वजह तो मुस्तफ़ा जाने रहमत, उसकी हस्ने अस्ल हिकमतें जाने, लेकिन हकीम के हर काम में हिकमत होती है। हमें जो समझ में आता है कि पहले तो चेहरा धोने के लिए कुरान बात करता है, मगर अल्लाह के रसूल हाथ क्यों धोते हैं, मुंह में पानी क्यों डालते हैं, नाक में पानी क्यों डालते हैं? गोया के हुजूर को उम्मत से इतना प्यार है कि वुज़ू करते वक्त कोई बदबूदार पानी तेरे मुंह से न लग जाए, कोई बदबूदार पानी तेरे मुंह से न लग जाए, कोई अल्लाह अकबर ऐसा पानी जिसका मजा खराब है वो तेरे मुंह से न लग जाए, तेरे जिसका रंग खराब है वो तेरे मुंह से न लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वुज़ू करते वक्त जो है पानी का मजा खराब हो या पानी का कलर खराब हो या पानी के अंदर बदबू आ रही हो, तो अगर तू डायरेक्ट चेहरा धोएगा तो तेरे चेहरे को नुकसान ना हो, तेरी सेहत को नुकसान ना हो। तो पहले हाथ धोया, हाथ धो करके अंदाजा हो गया कि पानी कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। मुंह में डाला तो उसके मजे का अंदाजा हो गया, नाक में डाला तो उसकी बू का अंदाजा हो गया, उसके बाद फिर चेहरा धुला। आप अंदाजा करें, जिस मजहब ने वुज़ू के वक्त इतनी एहतियात सेहत के हवाले से बताई हो, अब आप अंदाजा करें। मैं ज्यादा तमहीद की तरफ नहीं जाता मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिस कौम में मरीज ज्यादा होते हैं वो कौम भिखारी बनती है, जिस कौम में मरीज ज्यादा होते हैं वो कौमों पर बोझ बन जाती है। आइए आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, आप देखें तो सही, सेहत की बात आइए तो अर्ज़ करूं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं पानी पियो तो बैठ करके पियो, पानी पियो तो देख करके पियो। कहीं पानी के अंदर कोई नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर तो मौजूद नहीं है, सेहत का इतना ख्याल रखा गया। लेकिन आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिस मजहब ने और बिलखुसूस हमारे नबी ने हमारी सेहत का इतना ख्याल फरमाया कि अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कभी गुस्ल का हुक्म देकर, कभी कसरत वुज़ू का हुक्म देकर, कभी लुक़मे चबा चबा के खाने का हुक्म देकर हमारी सेहत का ख्याल किया। लेकिन मेरी कौम, अल्लाह अकबर, मगरबी तहजीब के दलदल में बहने वाली कौम ने अपनी सेहत का कोई अंदाज़ा न किया। अल्लाह अकबर, जो मजहब यहां तक कहता है कि गरम खाने में फूंक मार कर मत खाया करो, गरम मशरूब में फूंक मार कर मत पिया करो, क्या होगा? तुम फूंक मारोगे तो मुंह के जरासीम उसमें चले जाएंगे,
پھر وہ پیٹ میں جا کے تمہیں نقصان پہنچائے. تمہارے منہ کے جراثیم تمہارے پیٹ میں جائے یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے. یہ بھی اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے. مگر اسی رسول کی ماننے والی قوم مغربی تہذیب کی ایسی دل دادا ہوئی, ایسے اندھے مقلد بنے مغربی تہذیب کے کہ فیشن کے نام پر مغرب نے جو دیا آنکھ بند کر کے لے لیا. یہ تک نہیں دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان. اب جو مذہب گرم چائے پینے سے بھی روکتا ہو کہ اتنی گرم چائے مت پیو جس سے منہ جلے, اتنا گرم کھانا مت کھاؤ جس سے منہ جلے, اس مذہب کے ماننے والے ان نشیلی اشیاء کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں قسطوں میں موت سے قریب کر دیتے ہیں. اس شراب کا استعمال کرتے ہیں جو انسٹالمنٹ پر انہیں موت سے قریب کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں, اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مغرب تمہیں تندرست دیکھنا نہیں چاہتی, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس دن تم تندرست رہو گے تو ان کا جینا حرام ہو جائے گا. کیونکہ جب تم تندرست رہو گے تو قوموں کی امامت بھی تم کرو گے, قوموں کی قیادت بھی تم کرو گے, قوموں کو جو ہے وہ ساحل نجات پر بھی تم لے جاؤ گے. انہیں پتا ہے کہ جس دن مسلم جوان مسلمان بن گیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. اس لیے تمہاری صحت کو خراب کرنے کے لیے کبھی شراب تمہارے معاشرے میں عام کیا جا رہا ہے, کبھی چرس عام کیا جا رہا ہے, کبھی بھنگ عام کیا جا رہا ہے, کبھی افیم عام کیا جا رہا ہے, اور پھر اللہ اکبر الگ الگ نام سے نشہ آور چیزیں ہمارے جوانوں کو پلائی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یاد رکھو ہم کسی نشے کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مذہب کسی نشے کی اجازت نہیں دیتا. ہم دولت کے نشے کو بھی نہیں مانتے, ہم حکومت کے نشے کو بھی نہیں مانتے, ہم علم کے نشے کو بھی نہیں مانتے, ہم جوانی کے نشے کو بھی نہیں مانتے. سارے نشے نقصان پہنچاتے ہیں. حکومت کا نشہ یزید بنا دیتا ہے, دولت کا نشہ حامان بنا دیتا ہے, اللہ اکبر. جوانی کا نشہ بخت و نصر بنا دیتا ہے, علم کا نشہ شیطان بنا دیتا ہے. ہم کسی نشے کو نہیں مانتے, ہم جس نشے کو مانتے ہیں بس وہ ایک نشہ ہے جس کو عشق رسول کہتے ہیں. ہم ایک نشے کو مانتے ہیں, ایک نشے کو مانتے ہیں, سارے نشے گرا دیتے ہیں. یہ نشہ غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. سارے نشے زوال کی منزل پہ لے جاتے ہیں. یہ نشہ اللہ اکبر اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ بتانے والا, یہ نشہ وہ نشہ ہے کہ بتانے والا بلال بنتا ہے اور چھپانے والا اویس بنتا ہے. یہ نشہ وہ نشہ ہے اگر کھجور کی سوکھی لکڑی کو مل جائے تو وہ بھی بخاری کی زینت بن جائے. ستون حنانہ کیا ہے؟ ستون حنانہ کیا ہے؟ یہ کھجور کی سوکھی لکڑی ہے. کھجور کی سوکھی لکڑی کو یہ نشہ ملے تو وہ بخاری کی زینت بنے, علماء کے لبوں کی زینت بنے. یہ وہ نشہ ہے, یہ جانوروں کو ملے, بلکہ یہ نشہ گدھے کو مل جائے تو لوگ اسے گدھا کہنے میں بھی حیا کریں.
اور اس کو دراز گوش کہہ کر حضرت یافور کے نام سے یاد کرے. کتنا بلند کرتا ہے. لیکن حیرت ہے ایسے نشہ عشق رسول کو چھوڑ کر کوئی گانجا، کوئی شراب، کوئی ہیروئن، کوئی کیا اور نشے میں ڈوب گئے. سنو نشہ کیا ہے اور نشے کا نقصان کیا ہے. فرمایا گیا جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی گردنوں میں نشہ کرنے کے آلات لٹکے ہوئے ہوں گے. وہ نشے کے آلات اپنی گردنوں میں لے کر لٹکا کر کے آئیں گے. اور دل کے کان سے سننا، یہ کسی خطیب کی خطابت کا فن نہیں، یہ کسی لیڈر یا کسی سیاسی انسان کی غلو کا ہنر نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی مرضی سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جس نے ہمیشہ وہ کہا جو خدا کی مرضی تھی. غصے میں بھی کہا تو خدا کی مرضی کے مطابق کہا، اور خوشی میں بھی کہا تو خدا کی مرضی کے مطابق. یہ کیفیت کسی کو نصیب نہ ہوئی کہ غصے میں بھی وہ مرضی خدا بولے اور خوشی میں بھی مرضی خدا بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو زانی مرد اور عورتیں ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ بہہ کر کے نکلے گا. مجھے بھی حیا ہے لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. اللہ کا رسول حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسی روایتیں کیوں پڑھی جاتی ہے، ایسے کام کرنا چھوڑ دو تو ایسی روایتوں کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. کام تو ایسے کرتے ہو، روایت سننے کے لیے شرم آتی ہے. اللہ کے رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر جو زانی ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہ کر کے نکلے گا، اور اس پیپ کی بدبو جہنمیوں کے دماغ کو پھاڑ دے گی، اور وہ پیپ جہنم میں ہونے کی وجہ سے پھر کھولتا ہوا ہوگا، اور وہ پیپ ان کو پلایا جائے گا جو نشہ کرتے تھے. آپ تھوڑا تصور کریں، یہ جو شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہو نا، یہ جو بار میں جا جا کر، یہ شراب مولانا نقصان نہیں پہنچاتی. سن لو، جس کو میرے اللہ نے حرام کر دیا اب اس میں کوئی فائدہ نہ رہا. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اس لیے کہ قدرت نے بنایا ہمیں ہے، وہ ہمارے لیے نفع نقصان جتنا جانتا ہوں اتنا کون جانتا.